Zombie apocalypse. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفيديو ديال اليوم غادي نشوفو les fonds de commerce. Le fonds de commerce est une notion juridique qui représente l'ensemble des éléments mobiliers, corporels, matériels, marchandises et incorporels, le nom, l'insigne, droit au bail, regroupés par un commerçant pour répondre aux besoins de sa clientèle. فond de commerce هو واحد الصيغة قانونية فيها مجموعة ديال العناصر موبيلي يعني كي نو بوج با يعني ما كيتحركوش كوربوريل مادية بحال لي ماشين بحال لي ماتيريال et incorporel معنوية بحال لو نون ولا لونسين regroupé par un commerçant pour exercer يعني l'activité commerciale ديالو et répondre aux besoins de sa clientèle. Les éléments du fonds du commerce كاين les éléments corporels ou les éléments incorporels. Les éléments corporels كاين matériel et outillage ou marchandises. Matériel et outillage هو l'ensemble des biens mobiliers corporels qui servent à l'exploitation commerciale. بحال matériel d'équipement بحال les meubles de bureau ou les machines. Marchandises ce sont de la matière première destinée à être transformée en produits finis ou là qui compte des produits semi-finis ou la finis destinés à être vendus. Deuxièmement, نشوفوا les éléments incorporels العناصر الغير ملموسة ولا المعنوية. كاين la clientèle et l'achalandage, le nom commercial et l'insigne, les droits de propriété industrielle et commerciale ou le droit au bail. بالنسبة la clientèle et l'achalandage. La clientèle, ce sont des clients habituels du fonds de commerce, qui sont des clients fidèles, qui sont attirés par l'aptitude de commerçant ou le savoir-faire. L'achalandage, ce sont des clients de passage qui achètent au magasin de façon occasionnelle, qui sont temporaires, qui sont attirés par soit l'implantation de fonds de commerce, qui sont une zone géographique bien située, qui ont une bonne présentation des marchandises, il est bien décoré, qui attirer le client. Le nom commercial et l'enseigne. Le nom commercial, c'est la dénomination sous laquelle est connu et exploité le fonds de commerce. Le nom خاصو يكون simple, facile à mémoriser, حيت هو اللي غادي يتعرف بيه le fonds de commerce ديالك. Il peut être vendu avec le fonds de commerce. L'insigne, c'est un signe, يقدر يكون sigle ou la logo ou la image qui permet d'identifier et différencier une entreprise auprès de l'autre. L'insigne ou le nom commercial كيكون عندك يعني واحد ما عندش شي واحد الحق يدير فحال لو نون ديالك ولا فحال لونسين ديالك داك تكون علاش خاص تكون ماتريكولي في لو ريجستر دو كوميرس حيت فاش كتمشي لو ريجستر دو كوميرس كتعطيهم لو نون ديالك دونك الا جي شي واحد اخر وبغى يدير لو ميم نون ولا لو ميم لونسين كيقولوا ليه راه ديجا اكزيستون. لو droit du propriété industrielle et commerciale حقوق الملكية التجارية والصناعية. هاد لي droits donnant à leur titulaire un monopole يعني احتكار ديال l'exploitation. كاين le brevet d'invention هو براءة الاختراع un titre qui confère à celui qui a créé un nouveau produit un droit exclusif d'exploitation pendant une durée de 20 ans au-delà de brevet est épuisé et tombe dans le domaine public. Le titre est délivré par l'Institut national de la propriété industrielle ou le titulaire وبوحدو اللي عنده الحق exploiter le brevet يقدر يبيعه. Il peut même intenter une action de justice إلا كان شي واحد كيستعمل هذاك le brevet sans autorisation. Les marques de fabrique. Ce sont tous les signes matériels qui servent à distinguer les produits ou les services d'une entreprise de ceux des concurrents. La marque peut être le nom ou l'emblème, un dessin, un logo. Il peut même être la forme du produit ou le conditionnement ou l'emballage. أي حاجة كتديفيرونسينا le produit على celle des concurrents. هاد titulaire de marque هو le seul اللي عنده القدرة أنه يستعملها. Sinon, il peut intenter une action de justice pour une imitation. إلا كان شي حد كيستعمل le même nom ou le même logo. Les dessins et modèles. La législation permet de protéger les créations de l'industrie lorsqu'elles présentent une originalité de forme ou de décoration.
هاد لا بروتيكسيون خاصك دير اون دوموند دونجسترمون في الانستيتيو ناسيونال ديال البروبريتي اندستريال. هاد لونجسترمون كيعطيك حق الملكيه سور لو موديل بور 5 ans. اخر حاجه غنشوفو هو لو droit au bail، حق الكراء. Le droit du locataire commerçant à l'égard du propriétaire de l'immeuble où le commerçant exploite son fonds. هنا غنرجعو للتعريف الاول ديال لو فون دو كوميرس. شنو قلنا لو فون دو كوميرس؟ هو لونسومبل ديال دي زيليمون كوربوريل موبيليي كوربوريل و انكوربوريل. موبيليي شي حاجه قلنا كيبوج، يعني اي بيان ايموبيليي ne font jamais partie du fonds de commerce. دونك انا عندي لو فون دو كوميرس، عندي لي زيليمون كوربوريل و انكوربوريل. باش نبدا نيكزيرسي لو كوميرس ديالي خاصني ان لوكال. مين غادي نبغي نكري واحد لو لوكال، تما كيتخلق هذاك لو droit au bail، كيولي عندي حق الكراء. يعني وانا كاري هذاك لو لوكال حتى انا كيولي عندي الحق انني نكريه لواحد لشخص اخر. والبروبريتير ديال اللوكال ما عندوش الحق يخرج داك الشخص اللي غادي نكري ليه، غير الا خلص اون اندemnité ديفيكسيون، تعويض على الاخلاء. وهادشي كيكون الا كنت غادي ندير هذاك لو لوكال بور اوزاج كوميرسيال، يعني باغي ندير اون اكتيفيتي كوميرسيال. اما الا كان هذاك لوكال باغي نكري غير باش نسكن فيه ولا شي حاجه، دونك ما كيكونش هادشي. من بعد غنشوفوا لي زوبيراسيون دو فون دو كوميرس. لو فون دو كوميرس كاينه لاشا اون بو لاشتي ولا لو فوندو ولا لو لوكاسيون ولا لو نونتيسمون اللي هو الرهن. لوكاسيون و نونتيسمون غادي نشوفوهم في البارتي الجايه في لي زوبيراسيون جوريديك. لا فونت غنشوفوها من بعد، لا فونت دو فون دو كوميرس في لا بارتي اللي من بعد. فوالا هادشي اللي كاين في لو فيديو ديال اليوم. définition du fonds de commerce, les éléments du fonds du commerce, éléments corporels et éléments incorporels, ou les opérations du fonds du commerce. I was broken from a young age, taking my soul into the masses, writing my poems for the few that looked at me, took to me, shook to me, feeling me, singing my heartache from the pain, taking my message from the veins, speaking